सर साउंड नहीं आ रहा है आपका. Is it audible now? Yes sir. Is it audible? Yes, sir. এতিয়া শুনিছা নাই ভয়েসটো? এতিয়া শুনিছা নাই ভয়েস? Yes, sir. Okay. So exercise question number 12. The sum of first 6 terms of a GP is 9 times. This question, the sum of the first 6 terms. Sum of first 6 terms of a GP is 9 times. So let the first term be a GP মানে কি? What is GP? GP মানে যদি এটা টার্ম এনেকে লিখো say 1, 2, 4, 8, 16, it's called a GP. How do you get a GP? Each term is multiplied by a constant. There are 1 or 2 keneke pala 1 into 2 is 2. Since you got 2 from by multiplication of 2, a to common ratio boli call. This is called CR, common ratio. So common ratio will be same throughout the sequence, like 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 enike hobo. A to koi first term tak a boli koi aru common ratio to r boli koi. Regarding the addition, subtraction, all we have done yesterday. If you have missed the class, then you will get to know from today. Let the first term be a and common ratio and common ratio be r. Okay. Common ratio be r. Okay, so according to the question, okay, according to the question, ki dise 9 times the sum of first 6 terms of a GP, sum of the first 6 terms, that is S6. S6 means sum of 6 terms. S6 is 9 times the sum of the first 3 terms. 9 times S3. Etu dia ase. S6 is equal to 9 into S3, sum of 6 terms. 6 term to keneke add kore? Etu swa formula swa a r to the power n minus 1 by r minus 1. The sum of nth term. Etu nth term of formula. N term hole keneke add kore? 6 to, if you add 6 term, 6 bahai dile hoy gol. A mane first term, r to the power 6 minus 1 divided by r minus 1. It is 6 term formula. So it will be a first term whole a r to the power 6 minus 1 divided by r minus 1 equal to 9 a r to the power 3 minus 1 divided by r minus 1. Right, you need to solve now. The key cancel koribo pariba yapa. What you can cancel? Key cancel hobo yapra. R minus 1 will get cancelled out. And have you seen this a? A will get cancelled out. R to the power 6 minus 1. Can you factorize? Factorize koribo pari no r to the power 6 minus 1. Can I koribo pari? R to the power 3 square minus 1 square pari no enai koribo. 6 ok 3 into likhibo pari. 3 to the 6 enike likhibo pari aru 1 ok 1 square. Aru 9 r cube minus 1 and get hakok 9 2. So what's the next steps? What is a square minus b square? Kiman? A square minus k. A plus b into a minus b. So yak a square minus b square bhangim. A mane r cube. A plus b into what? A minus b equal to 9 r cube minus 1. Gom pala ite? Kyo korilu eneke? R cube minus 1 pala yate. So you can cancel it. Etu cancel kora. So finally what is left out? Ki thakibo etia? Okol eta term thaki jabo, right? So see this. Okay. Ki thaki jabo yate swa r cube plus 1 is equal to 9. Right?
So means r cube is equal to 8. 8 মানে 2 cube. So r equal to 2. তোমাক কি লাগে ওলাব পাৰিবা. What do you need? The common ratio. Common ratio to heitu. So common ratio r is equal to 2. R code palu. R মানে common ratio. R is common ratio. এইটো নহয় জানো, এইটো r নহয় জানো, এইটো r. কিন্তু ইয়াৰ পৰা r cube plus 1 equal to 9 এইখিনিলৈকে বুজি পালা নাই? পালা? r cube is equal to 9 minus 1 8. 8 মানে 2 cube হয় নে নহয়? এইটো r cube 2 cube 3 3 cancel গ'ল না নাই? So r is equal to 2. Right? এইটো বুজি পোৱা নাই নেকি? r cube এইবিলাক এই স্টেপ বিলাক জানা না নাজানা তোমালোকে? r cube plus 1 equal to 9. 1 to এফালে নিলে r cube is equal to 8 হল. 8 মানে 8 এটা কিউবিক নাম্বার নহয় নেকি? 8 to cube number হয় 2 to the power 3. r cube is equal to 2 to the power cube. r ভ্যালু কিমান হ'ব? 2. Done. এটুটো ঠিক আছে, ইয়াত বুজি পোৱা নাই যদি কোৱা, go I'll just repeat the steps. এইখিনি স্টেপ বুজি পাইছা না algebra খিনি? এইবোৰ cancellation, factorization, cancellation এইবিলাক বুজি পাইছা নাই? আৰু this is a formula. ধৰা S6 ৰ formula হ'ল a r to the power 6 minus 1 r minus 1. এইটো Sn এইমাত্ৰ শিকাইছিলো. Sn মানে first term r to the power n minus 1 divided by r minus 1. এইটো হ'ল nth টাৰ্মৰ formula. তোমাক যি টাৰ্মৰ ফৰ্মুলাই লাগে কিলে তাত বহাই দিলে হ'ল. 6 টাৰ্ম ক'লে n is equal to 6 বহালে হ'ল. 10 টাৰ্ম ক'লে n is equal to 10 বহাই দিলে হৈ গ'ল. হ'ল? নেক্সট You start question 15 now. All note kore dola. You have written. তুমি লিখিলা? So next, সবে এটু try করা, এটু 15, question 15 try করা, page number 48. তেতে লিখা লেগে এটু try করা, ইহঁতে লিখা লেগে এটু try করা. A man saved 16,500. Next we will be starting question number 15, page number 48. A man saved 6,500 in 10 years. In each year after the first he saved 100 more than he did in the preceding year. In the first year his saving was okay, লিখা হল তোমালোকৰ? Okay, হল? Next. 15. Given sequence. Given sequences. Sequence to find kora. Ki boli koise sequence to a man saved 16,500. 10 বছৰ মানে 16,500 টকা he save কৰিলে. আৰু rule to এনেকুৱা আছিলে in each year after
the first he saved 100 more. প্ৰতি বছৰতে তাৰ সেভিং 100 বঢ়াই গৈছিলে যে বছৰ যদি 1000 হয় পিছৰ বছৰতে সি 1100 সেভ কৰিব সো এই বছৰ যদি 5000 নেক্সট ইয়াৰ 5100 মানে এভৰি ইয়াৰতে তাৰ সেভিং 100 rupees সি মোৰ কৰিব সো আমি ফার্স্ট ইয়াৰ সেভিংটো নাজানো রাইট ওকে লেট ওকে দ্য গিভেন সিকোয়েন্স বুলি লিখিলো তো এটো ইজি হ'ব বেছিকে এটো সিকোয়েন্স তো লিখি ললে গম পাই যাব কেনেকৈ কৰে সো ফার্স্ট হল এ রাইট আমি নাজানো ফার্স্ট টার্মটো এ বুলি ধৰিছো সেকেন্ড টার্মটো কি হ'ব a plus 100 obviously হ'ব পিছৰ টার্মটো কি হ'ব এনেকৈ হৈ গৈ থাকিব রাইট আৰু লাষ্টৰ টার্মটো ওকে ইটস নট ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ আস so according to the question right total amount to whole sum to whole 16500 sum or formula to ki asile etu ki sequence what is this sequence ap kele why because every time tumi eta number add kori gosa jodi eta number add ba subtract kora that is always ap or multiply korile eta constant number multiply by constant number divide kore it will always be gp addition subtraction ap multiplication division gp right so 16500 formula to ma likhi disu sn is equal to a by 2 twice a n minus 1 into d etu formula this is the formula so sn a by 2 twice a plus n minus 1 into d right so sn minus sum after some years total amount to tumar saving jiman bosor kiman bosor save korila 10 years 10 years or pisot tumar 16500 taka hoy gol এটা তুমি ইয়াতে n by 2 হা this is n by 2 এটো কিমান বছৰ সেভ কৰিলা 10 বছৰ 10 by 2 2 into তোমাৰ সবতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কথা আমি ফার্স্ট ইয়াৰ এমাউন্টটো নাজানো তাই নাজানা বস্তুটো একো কৰিব নালাগে টুৱাইস এ থাকিব প্লাস n ৰ ভ্যালু কিমান 10 10 minus 1 মানে কিমান হ'ব 9 রাইট আৰু d হল কমন ডিফারেন্স মানে কি সেকেন্ড টার্ম মাইনাস ফার্স্ট টার্ম second term of first term minus korle kiman hobo 100 so common difference here 100 it is the buji pala baki eko kor ekdom easy hoy 2 into a 2 into first term plus etu 10 minus 1 hobo 9 into 100 so etu hobo 16500 10 ok jodi 2 e divide kom 5 hobo twice a hobo tapa etu 900 hobo hol এটা নেক্সট কি কৰিম এতিয়া এই 16500 যিকোনো স্টেপস তুমি কৰিব পাৰা ধৰা 16500 এনেকৈ কৰিব পাৰা সো ইউ ক্যান জাস্ট মাল্টিপ্লাই 5 to the 10a আৰু 5 এ ইয়াক কৰিব লাগিব 9 5 to 45 4500 হল এটা 10a equal to 16500 তাপা আমি 4500 মাইনাস কৰিম হল 45 যদি 00 মাইনাস কৰো তেতিয়া হলে 12000 হ'ব না রাইট 12000 10 a is equal to কিমান হ'ব so initially first year he deposited 1200 rupees 1200 টকা পিছত 1300 1400 1500 এনেকৈ ডিপোজিট কৰি গৈছিলে at the end of the 10 year his amount was 16500 হল So we'll start time and distance now. That 1.4 time and distance. Obo, you could follow this. Etu buji pala nai. Dam easy APGP ekota na formula based questions e hoy. Formula to apply koribo lage correctly. Good? Right. Then time and distance. Time and distance. Time and distance.
It is know that speed is equal to, we have got one formula, speed is equal to T, distance by time. It is formula, important formula. Speed is equal to distance by time. Okay. Now exercise questions, right? 1, 2 exercise question we are going to do. Question number 2, okay? Page 51, question 2. I think is this book same right now? Mane edition bilak belag hoi thake? Same? Okay. 2. The two numbers are in the ratio 7:9. If the sum of the numbers is 288, then the smaller number is 7x plus ki hobo. Two numbers you can assume as 7x and 9x. 7x plus 9x equal to how much? Yes, the sum of the two numbers is equal to 288. Now solve kora. 16x, 288. Then x is equal to 288, 16. Okay, 16 to the. Okay. So a smaller number will be multiplied by this one. A smaller number 7 into 18. 70. Whole. Then next, the fourth 5. Find the fourth proportion of 6, 8, 9. To find kora 6 to 5 to 5 to find kora. Find the fourth proportion of 6, 8, 9. Fourth proportion. Question number 5. Find the fourth proportion of 6, 8, 9. Voilà. I think it is done. Here a mixed question ase. Gotike ami eta time and distance start koisu gota time and distance question korim. Page number 61. Agor question bilak sob mixed chapter par ase. Jipai to par ase. Bilak sob ebilak easy question kori pelai mane ko lam nai. Just take out page number 61. Duplicate ratio, subduplicate ratio monor ase nai sob. Ratio proportional pohaisilo ase to monor. Duplicate ratio keneke ulai? What is the duplicate ratio of A is to B? A square by B square. Duplicate ratio of half bully khudile kiman hobo? 1 by 4. What is the subduplicate ratio of 1 is to 2? Root over 1 divided by root 2. That means 1 by root 2. Subduplicate hole root ahibo or duplicate hole square hoy jabo. Then a sub triplicate ratio hole ki hobo? Triplicate ratio hole tinibar multiply koribo lage. Sub triplicate buli kole cube root lobo lage. Say what is the sub triplicate ratio of A by B? Kiman hobo? A cube by B cube. What is the sub triplicate ratio? A to the power 1 by 3 divided by B to the power 1 by 3. Right? Okay.
কিউব ৰুট হৈ যায় sub আহিলেই কিউব হ'ব তাৰপৰা টাইম এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ this one 61 পেজ নম্বৰ 60 question number 62 question 62 a cycle travels a distance of 300 meter in every second a cycle travels a distance of 300 meter in every second what a distance covered in an hour by the cycle so distance 300 meter in every second in 1 second 300 meter right eta koise what is the distance covered in 1 hour so in 1 hour eta ami 1 hour kiman second jano na 3600 1 hour so 1 hour equal to 60 minutes right ako 1 minute at 60 seconds so 60 into 60 second equal to 3600 second 1 hour jodi tumi 1 hour uliwa 300 ok ami 3600 di multiply koribo lagibo 3600 ha meter etu multiply kora eta 00 0 0 4 eto 10840 right ইয়াতে দুটা 0 আছে ইয়াতে দুটা 0 আছে চাৰিটা 0 হবই 36 into 3 মানে 108 10840 আৰু এটো সাধাৰণতে মিটাৰত কিলোমিটাৰ থাকিব আনসাৰটো থাকিব পাৰে তেতে 1000 এ ডিভাইড কৰি দিলে হল তেতে 1080 km তেনেকৈ থাকিব চাগে মিটাৰ ৰাইট হেতুৱে 1080 কিলোমিটাৰ এটো 63 to kora 63 okay a car takes 4 hours to travel 90 kilometer a car takes 4 hours to travel 90 kilometers if time is reduced by 15 minutes how much distance would be covered in the given time okay ulale for for 90 kilometers time needed is 4 hours right এটা নিউ টাইম কি হবো নিউ টাইম কৈছে 15 minutes কম right 15 minutes reduce কৰিব লাগিব right তেতে 4 hours 45 minutes right হয়নে 4 hours 45 minutes sorry 3 hours 45 minutes 3 hours 45 minutes the 3 hours 45 minutes মই hour le convert কৰিলম okay 3 plus 45 by কি 60 হবনে so 3 plus যদি 3 by 4 ইমান hour হবো so 4 3 is 12 plus 3 15 8 hour ইমান খিনি টাইম হল নতুন টাইম okay so 4 hours so a simple question 4 hours তুমি একল স্টেপ লিখিব না লাগে পৰীক্ষাত আনসাৰ হে কৰিব লাগে 4 hours আমি 90 কিলোমিটার যাও এটা নতুন টাইম হল 15 by 4 কিমান যাম রাইট
90 into 15 by 4 divided by কি 4 হৈ গল arithmetic জানা না steps 4 hours ত 90 যাও আৰু কম যদি সময় হয় তেতিয়া আমাৰ distance covered will be more or less যদি speed to same থাকে more time more distance less time less distance if speed is fixed সেইকাৰণে চোৱা more time more distance less time less distance ৰ কাৰণে মই 40 ডিভাইড কৰিলো এই 4 টো সদায় ইয়াত আহে মনত ৰাখিবা ইয়াতো 4 আহে আৰু এটো ওপৰত যায় সো 90 into 15 by 4 by 4 সো ক্যালকুলেশন কৰিলে ওলাই যাব কিমান yes option number 1 Okay. Now 68. Question number 68. If a student is traveling at a speed of 45 km per hour, how long should it take to travel 90 km? একেবাৰে সহজ distance by speed কৰি দিয়া distance মানে 90 আৰু speed মানে 45 answer টো কিমান হ'ব 2 90 by 45 no জানো okay এটো কৰা এটো সলভ কৰা এটো ইজি আছে কিন্তু ইনক্ৰিজ ডিক্ৰিজ এনেকুৱা কোৱেশ্চন কৰিব লাগিব হা ইনক্ৰিজ আৰু ডিক্ৰিজ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন এটো কোৱেশ্চন কৰা 69 টো চোৱা with 5% increase in distance and 2.5% increase in time with 5% increase in distance and 2.5% increase in time, what will be the impact on speed? Ki hobo impact speed or impact ki hobo? It will increase or it decrease? Edu hudise aru by what? Ki kose with 5% increase in distance. Distance to me 5% bohai dila aru time bohai dila 2.5% increase in time. What will be the impact on speed? Right? Okay. Just I loa. Can I correct? Okay. Speed is equal to distance by time. Done? We know this? Right? Ete amak jitu kose will follow this. Kose je 5% increase in distance. A dik ami 5% bohai dim. Dik. Okay? 5% increase in D কি হ'ব আমি D 5% বহালে কিমান হ'ব আৰু সদায় অৰিজিনাল D প্লাস যদি 5% বহাও অৰিজিনাল এমাউন্ট প্লাস 5% ইনক্রিজ রাইট D 5% কিমান হ'ব D into 5% right D into okay so 5% of D hetu 5% of D 100 টকা 5% বহালে কিমান হ'ব কোৱাচোন নতুন এমাউন্ট কিমান 105 টকা হৈ গল কেনেকৈ পালা 100 প্লাস 5% of 100 হেতুৱে কৰিছো দেখিবলৈ টান লাগে আসলতে হেতুৱে জাস্ট ক্যালকুলেশন ফর্মুলা বিলা লিখিলে ইট লুকস ডিফিকাল্ট আসলতে এবিলাক সব মুখতে আমি ক্যালকুলেট কৰো ঘৰতে নকৰো জানো যে আমি 100 টকা 50% বহাই দিলো কিমান হল এমাউন্টটো 150 এটো সো D প্লাস এটো ম্যাথমেটিক্যালি কৰিলে কি হ'ব 5/100 into D হল so D
plus 5 by 100 কৰিলে কিমান হ'ব কাটিলে 20 so d by 20 so নতুন এমাউন্ট তো কিমান হ'ব এটো চোৱা 21 by 20 হ'ব নহব জানো 20 এ যদি d কৰো 20d plus d 21d নহব জানো হেতে কৈছো 21 by 105 টকা তো এনেকে উলিয়ায় দেখাৰ ইমান টান লাগে calculate কিন্তু but you have to do like this কেলে ইয়াতে মই বহাব লাগিব right is it okay so I have increased the distance by 5% 5% hol 5% of d 5 by 100 d 5 by 100 ক কাটিলে মই কাটি দিছো 20 তুমি না কাটিব তুমি 0.05 হয় তেনেকে যদি এনেকে লিখা d plus 0.05 d তেতিয়া হলে কিমান হ'ব জানা দুইটা এড কৰিব লাগিব 1.05 d এনেকে লিখিলে হ'ব right yes তাৰপিছত next what next আমি কি কৰিম distance and 2.5% increase in time okay 2.5% increase in time কি হ'ব t plus okay 2.5% of t whole ঠিক আছে so is equal to t plus 2.5 মানে 2.5 by 100 into t যদি তাক এনেকে কৰো তুমি চোৱা এনেকে যদি কৰা কিমান হ'ব 2.5 by 100 so t plus 25 by 1000 t মই এনেকে ফ্ৰেকশনত কৰিছো কাৰণ এটো ফ্ৰেকশনতে কৰিছো যদি ডেসিমেলত কৰা দুইটা ডেসিমেলত কৰিবা ৰাইট আগতে কৰি লও এটো এনেকে বুজি পোৱা নাই নোপোৱা চাই লও হল এটো কিমান হ'ব এটো বুজি পালা না 25 by 1000 তো ডেসিমেল তো অতৰাই দিলো খালি বস ইমানে কথা ৰাইট এটা যদি মই কাটি দিও 25 by 1000 কাটিলে কিমান হ'ব 40 1 by 40 ওকে 1 by 40 t এটা কিমান হ'ব 41 by 40 t দেখিবলৈ ইয়াৰ লগত একে হল ক্যান্সেল কৰিলে মোৰ ইজি হ'ব এটা ঠিক আছে সো তেতিয়া হলে ডিসটেন্সত কি ইমপ্যাক্ট কৰে চাই লও ডিসটেন্সত কি ইমপ্যাক্ট পৰিব রাইট নহয় স্পিডত কি ইমপ্যাক্ট পৰিব স্পিড আমি ডিসটেন্স টু কিমান বহালো 5% নিউ ডিসটেন্স ইজ what 21 by 20 d আর নিউ টাইম কিমান 41 by 40 t হল এতিয়া এবু কাটা 00 কাটা এনেকে লিখিলো 21 by 2 d into 4 to আগলে যাব 41 t to তলতে থাকিব হ্যাঁ ঠিক আছে এটো কাটি দিছো এটো 21 by 2 d পাতিলো 4 to উপলে যাব আৰু 41 t to তলত থাকিব 41 t to তলত থাকিব এটা মই ইয়াক আৰু কাটিব পাৰিম সো কিমান হ'ব 42 by 41 d by t এটা তুমি একোই কৰিব নালে 42 by 41 ক 42 41 এ ডিভাইড কৰা কিমান পালা 42 41 এ ডিভাইড কৰিলে আরে d আৰু t ইয়াতে থাকিবই না কেনে না থাকিব হ্যাঁ কিমান 1.4 d by t হল এটা কিমান ইনক্রিজ হল আগতে আসলে 1 এটা ইমানখিনি ইনক্রিজ হলে নাই 0.024 বাহিলে না নাই সো তাৰ পৰাই গম পাইছা যে ইনক্রিজ হৈ গল যদি এটো 1 কে কমিল হেতেন তেতিয়ালে ডিক্রিজ ইনক্রিজ গতিকে এটা অপশন তো গম পালা যে ইট হ্যাজ টু বি ইনক্রিজ এটা ভ্যালু তো লাগিব তোমাক এটো সোয়া এটো ইনক্রিজ হল ইনক্রিজ 2 পয়েন্ট রাইট এটা আমি কিমান ইনক্রিজ হল হেতু উলাব লাগিব হা 1.024 হল এটা ডিফারেন্স তো কিমান হ'ব 0. দুটাৰ মাইনাস কৰিব লাগিব কিমান হ'ব 0. কিমান হৈছে ফ্ৰেকশন তো 0.
204 কিমান আছিলে এটো কৈছো 0.024 ৰাইট এটো কৈছো 0. এটো নহয় 0.024 এটো ডিফারেন্স ওলাইছে 1.024 নহয় মানে ডিফারেন্সটো ওলাইছে এটো 1.024 নতুন ভ্যালু পাই গলো অরিজিনাল ভ্যালুটো কিমান আছিলে 1 আছিলে অরিজিনাল ভ্যালু 1 নাছিলে জানো মানে d/t নাছিলে জানো অরিজিনাল ভ্যালু এটা কিমান পালো 1.024 সেই কাৰণে আমাৰ এটা ভ্যালুটো হৈ গল এটো চোৱা এটো 0.024 হৈ গল রাইট 024 হৈ গল তেতিয়া হলে increase amount to ulabo lagibo eta increase amount okay so increase amount 0.024 into 100% 100% hole 2.4 eto 2.4% increase hobo ইয়াতে আৰু এটা ডেসিমেল থাকিব কেলে তোমালকে এটো কৰোতে সোৱা এটো কৰোতে এটো 42/41 টো আকৌ ডিভাইড কৰাচোন 42/1.02439 এটো 39 4 হৈ যাব ইয়া এটো কাৰণে ইয়াতে এটো 2.44 হৈ যাব 4% তাহলে আমি ইনক্রিজ ডিক্রিজও কেনেকে কৰো কৈ দিছো লেট মি এক্সপ্লেইন ইট ধৰা তোমাৰ স্যালাৰি এতিয়া আছিল 100 rupees বা 1000 okay after 1 year this 1000 becomes 1100 right 1100 now 1000 after 1 year 1100 okay so what is the increase percent আমি যদি কৰো তেতে সদায় ডিফারেন্স টো উলাব লাগিব what is the difference of 100 right 100 কেনেকে উলাবা এতিয়া what is the increase percent সদায় অৰিজিনাল এমাউন্ট টো তলত থাকিব অৰিজিনাল এমাউন্ট আৰু ওপৰত 100 multiplied by 100% এটা right এটা আমি ডিফারেন্স এমাউন্ট টো উলালো 0.24 হেতু হল অকল ডিফারেন্স percentage ulabole increase percent jikono eta bostu percentage ulabole 100% di multiply koribo lage what is the meaning of 100% 100% mane ki manu 100% mane 1% mane 1/100 100% 100 uporto patisa toloto patisa right kele patilo because this particular because we need a percentage sign or not percentage sign to lage গতিকে তোমাৰ এই পার্সেন্টেজ সাইনটো মই ইয়াতে ৰাখিছো এই 100 টো কি কৰিম তেতিয়া হলে I have to multiply right so that increase by 2.4 actually it should be 2.44 এইবিলাক তো কোৱেশ্চন সাগে আগতে I mean all of the class 10 তো কৰিছে সাগে আগতে নাই কৰা নেকি টাইম ডিসটেন্স ক্লাস 10 পোৱা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কৰা নাই আৰু ৰাইট ন সায়েন্সৰ ষ্টুডেন্টে কৰিব পাৰে ন এটো কৰা 74 টো কৰা 74 পেজ নাম্বাৰ 63 If A takes 3 hours to cover a distance of 60 km, B takes 2 hours to cover a distance of 50 km. Okay,
how much time would A take more than B to cover 300 kilometer? Eta eta kaam kora. Let A take, if A takes 3 hours to cover a distance of 60 kilometer, B takes 2 hours to cover a distance of 50 kilometer, how much time would A take more than B to cover 300 kilometer? ठीक है, we'll be finding separately, we'll find the time taken by A and we'll find time taken by B. Tapa difference ulai dibe. Prothome speed ulwa, duitar speed ulwa. Ho gol? Eta air speed kiman hola? 20. B speed? ठीक है. Now you got the A, C. Now you take a new distance as 300 kilometer. 300 kilometer speed to jana time ulwa. Duita time ulwa. Time of A, time of B ulwa. Are you getting my point? Buji paisa na ki koribo lage? Okay. So 74. Speed of A. Speed of A is 60 by 3. Okay. Speed of B. Speed of B. 50 by 2 hours. Right? 25 kilometer per hour. Right? You got this? Right. Ulale? Answer ulale? Yeah. Time. So next this one. Distance is what? New distance is what? 300 kilometer. Okay. Time taken. Able to porikha nelikha just moi dia likhisu. Time taken by A. Okay. To cover 300 kilometer. Kiman hobo? Okay. 20 kilometer. Speed of A. Time can I likhu? T is equal to distance by speed 300 by 20, right? Etu kati dia 15 hours. Tabisot next ulabo T1. T2 kiman hobo? 300 by 25. 12 hours. Yes. Ulai go? Hobo nai? 300 ok 20 kole 00 katilo 30 by 2 mane 15. Aru eneo ami jano je 300 ok 25 e divide kole 12 hoy. Divide kora 12 hoy. That is T1 first timing. The time taken by A to cover 300 is 15 kilometer, 15 hours. Time taken by this one B to cover 300 is 12 hours. So you can answer the question. Question to ki khudi se. Okay. How much time would A take more than B to cover 300 kilometers? So any to dekisa A speed to come ase, but A will obviously take more time. 3 hours. It will take 3 hours more. এটো পাৰিবা নিজে কৰিব এটো 76 to কৰা next 76 increase decrease question কৰা এইবিলাক question বহুত আহে পৰীক্ষাত Next class was set theory poem set.
এইখিনি হৈ গ'ল arithmetic is completed then we'll start set theory algebra will start increase or decrease? Decrease by what percent? 1.4. Very good. 14.28. You got the idea? Sound equation copy to? You got the idea how can you solve? But if you increase decrease gom pala na kenege hoy. ঠিক আছে গতিকে এইটো 1তকৈ কম গতিকে ডিক্ৰিজটো হয় 1. Very good, yes. Hello? Very good, yes. Done. So আমি set theory next class of set theory পঢ়িম হা set theory শুনি লোৱা algebra কি কি আছে right algebra কি আছে চাই লোৱা so this is done with the arithmetic right so next আছে algebra আছে set theory আছে indices আছে permutation and quadratic এইটা বস্তু আছে so মই arrange কৰিব কৈছো extra classes so they will arrange it so we'll just try to finish almost this within this days next week hobo so we'll just wind up so what will be your homework তুমি নিজে জিমান পাৰা কৰিবা আৰু right okay thank you